for so long. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Zidan Bima. Saya akan menginterpret video berjudul How to Learn Any Language in 6 Months dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Langsung saja kita mulai. People at the back, can you hear me clearly? Okay, good. Yang di belakang bisa dengar saya? Oke. Have you ever held a question in mind for so long Pernahkah terpikirkan oleh kalian atau ketika kalian berpikir-pikir dalam rentang waktu yang sangat lama that it becomes part of how you think, dan itu mungkin menjadi bagian maybe dari even pola part of pikir who kalian you are as a person? atau mungkin jadi bagian dari diri kalian sendiri? Well, I've had a question in my mind for many, many years, Karena saya memiliki pertanyaan selama and that bertahun-tahun, is, how can you speed up learning? itu di mana adalah bagaimana mempercepat belajar. Now, this is an interesting question because if you speed up learning, you can spend less time at school. Ini topik yang sangat bagus ya, menarik ya, karena ketika kalian bisa mempercepat belajar, maka kalian akan lebih singkat di sekolah. And if you learn really fast, you probably wouldn't have to go to school at all. Jadi ketika kalian bisa belajar lebih cepat, mungkin kalian tidak akan perlu lagi ke sekolah. Now, when I was young, school was sort of okay, but Ketika saya muda, mungkin sekolah terdengar sangat menarik ya. I found quite often that school got in the way of learning. Tapi malah saya menemukan sekolah itu menghambat sistem belajar atau bagaimana belajar. So I had this question in mind, how do you learn faster? Jadi saya mempertanyakan bagaimana belajar lebih cepat. And this began when I was very, very young. When I was 11 years old, I wrote a letter to researchers in the Soviet Union asking about Hypnopedia. Jadi ini dimulai ketika saya sangat-sangat muda, yaitu sekitar umur 11, di mana saya mengirimkan surat berupa pertanyaan ke salah satu peneliti di Soviet Union tentang sleep learning, where you Hypnopedia atau belajar tidur. get a tape recorder, you put it beside your bed, and it turns on in the middle of the night when you're sleeping, and you're Jadi saat kalian menghidupkan rekaman di sebelah kasur kalian yang kalian hidupkan di tengah malam. supposed to be learning from this. Jadi mungkin kita bisa belajar dari sini. Good idea. Unfortunately, it doesn't work. Ya, itu memang bagus, ide yang sangat bagus, tapi sayangnya tidak berhasil. But Hypnopedia did open the doors to research in other areas, and we've had incredible discoveries about learning. Tapi Hypnopedia ini memberikan jalan ya untuk para peneliti untuk sebuah penemuan yang baru. It began with that first question. Dan dimulai dari itu ya, untuk pertanyaan pertama. Ya. I went on from there to become passionate about psychology, and I have been involved in psychology in many different ways for the. Jadi saya sangat tertarik dengan ilmu-ilmu psikologi, dan saya mungkin menemukan beberapa perkembangan ya dari ilmu psikologi di hidup saya sampai titik ini. In 1981, I took myself to China, and I decided that I was going to be native level in Chinese inside 2 years. Oke, jadi di tahun 1999, waktu itu di Cina, saya memutuskan untuk menjadi wisatawan ya, atau perantauan dari luar mancanegara di sana sekitar 2 tahun. Now, you need to understand that in 1981, everybody thought Chinese was really, really difficult, and that a Westerner could study for 10 years or more and never really get very good at it. Jadi pada waktu itu atau di tahun 1999, masyarakat di Cina walaupun telah belajar sampai 10 tahun, tetapi tetap saja masih susah untuk belajar bahasa. And I also went in with a different idea, which was
taking all of the conclusions from psychological research up to that point and applying them to the learning process. Jadi dari penemuan atau dari observasi itu yang dan dimasukkan dengan metode-metode psikologi atau penelitian psikologi yang lainnya, dan akhirnya disimpulkanlah melalui proses itu. What was really cool was that in 6 months I was fluent in Mandarin Chinese, and it took a little bit longer to get up to native. Jadi waktu itu saya juga sempat pergi ke Mandarin. Saya terbang ke Mandarin sekitar 6 bulan di sana. But I looked around and I saw all of these people from different countries struggling terribly with Chinese. I saw China. Ya, jadi saya menemukan beberapa orang-orang dari luar negeri di sana yang sangat kesusahan dengan bahasa Cina ya. Chinese people struggling terribly to learn English and other languages. Jadi ini juga sama, orang-orang Cina juga sangat kesusahan ya, sangat kesusahan dengan bahasa-bahasa asing. And so Khususnya my Inggris. question got refined Di down sini to how pertanyaan saya ditemukan atau saya menyimpulkan pertanyaan, bagaimana orang dewasa belajar bahasa baru dengan cepat, dengan mudah, dan dengan efektif. can you help a normal adult learn a new language quickly, easily, and effectively? Now, this is a really, really important question in today's world. Jadi ini pertanyaan yang sangat-sangat penting di dunia. We have massive challenges with environment. We have Jadi kita punya tantangan yang sangat besar terhadap lingkungan, massive challenges with social dislocation, with war. dengan lokasi, sosial lokasi juga sangat penting. There's all sorts of things going on, and if we can't communicate, we're really going to have difficulty solving these problems. Jadi ketika kita tidak bisa mengomunikasikan dengan baik, maka kita akan benar-benar kesusahan dengan masalah So we ini. need to be able to speak each other's languages. Jadi kita harus benar-benar bisa untuk menguasai atau bisa menggunakan bahasa-bahasa itu. This is really, really important. Karena ini sangat-sangat The penting. question is, how do you do that? Pertanyaannya bagaimana Well, kalian it's actually melakukan really itu? easy. Ya, jadi ini sangat mudah sih. You look around for people who can already do it. Jadi kalian carilah orang yang bisa melakukan itu. You look for situations where it's already working. Jadi kalian bisa melihat situasi juga atau mungkin saat bekerja. And then you identify the principles and apply them. It's Jadi kalian bisa mengidentifikasi dan bisa mencobanya. called modeling. And I've been looking at language learning and modeling language Jadi itu sama seperti mencontoh juga. Jadi saya juga sempat mencari contoh seperti itu. learning for about 15 to 20 years now. Saya juga mencoba itu sekitar 15 sampai 20 tahun. And my conclusion, my observation from this is that any adult can learn a second language to fluency inside 6 months. Jadi saya menyimpulkan bahwa menurut observasi saya ketika kita melihat sekitar itu tadi, saya menemukan bahwasanya semua orang bisa belajar bahasa kedua itu sekitar 6 bulan. Now, when I say this, most people think I'm crazy. This is Ya, mungkin ketika saya berbicara seperti ini, sebagian orang akan berpikir ini sangat gila. not possible. Ruang kuliah. I would like to interpret my next video entitled Anies Baswedan Message for a New Colleger or New Student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, teman-teman mahasiswa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best wishes for all of you, my friends, my new student of college. Menyampaikan selamat untuk Anda. I would like to Anda say congratulations to all mulai of babak you. baru. You will gonna start of new beginning Anda menjadi mahasiswa. to be a student of college. Anda disebut maha atas kesiswaan Anda. You will be calling Maha or the great for your studentity. Anda punya tanggung jawab You yang have a jauh lebih besar responsibility, daripada bigger anak muda responsibility, lainnya. from the others, of course.
Di Indonesia ada jutaan anak masuk SD, tapi hanya ratusan ribu yang hari ini bisa kuliah. Indonesia, there's so many children or billion children join or entering the elementary school, but today just a few of thousand people can enter the college and be part of student. Dan itu artinya And the meaning is Anda berbeda dengan you yang are lain. different with the others. Anda adalah sekelompok anak-anak muda yang punya kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk maju, meraih masa depan, bukan hanya untuk Anda sendiri. So you are some of younger who can develop yourself, who can study it yourself, not for yourself, Tapi untuk kemajuan republik, untuk kemajuan bangsa. but for a country, for developing of country. Karena itu saya ingin berikan catatan. For that, I would like to say a few messages. Anda akan kuliah. You're gonna Tolong start college. Please jangan hanya belajar di dalam ruang kuliah. do not just take a study in the inside of Yeah. a room class. Kuliah Anda adalah di dalam ruang dan di luar ruang kuliah. Your college is start by inside a room class and outside a classroom, of course. Dua ini, kalau Anda disebut dirinya Both of sebagai these. aktivis, If you will or you want to call yourself as an activist, maka jangan hanya aktivis di luar so don't just be activist in the outside of classroom, ruang kelas, tapi aktivis di dalam ruang kelas. but being the activist in the side of classroom Juga. too. Di sisi lain, In the bagi other side, teman-teman yang ingin belajar saja, for a student who want to just study in a college, hanya di kelas saja belajarnya, in Anda the inside of class, akan masuk rombongan orang yang merugi. you will be, bad for that, or I will be sad, of course, Karena di ujung masa kuliah, because in the end of the road, you are college, Anda hanya keluar membawa selembar kertas you're gonna take one slide of bertuliskan paper transkrip with the title atau of selembar transcript kertas ijazah. or Masa degree, depan it's just degree. Tidak bisa dibangun hanya dengan selembar kertas itu. The future cannot be built by that paper, of course. Anda harus menjadi manusia baru, lebih dari sekedar peneliti, You must gonna be a new human, new student, more than a researcher, lebih dari sekedar pengajar. more than a teacher, Tapi Anda harus menjadi pemimpin but you have to be a leader di Indonesia. in Indonesia. Anak-anak muda The yang youngers, kata-katanya, that the langkahnya words, then the bisa step membuat can perubahan. be, make a change, make something different. Dan itu artinya belajar dari sekarang. Start for now, Saya sering start. menganalogikan, I'll usually, make some analogy hidup pasca kuliah With itu the seperti life after college is Seperti like berenang di lautan. swimming in the ocean. Anda punya pilihan, mau belajar You have berenang choice. saat sudah sampai ke laut, We'll start or we'll study swimming in the ocean, atau mau belajar berenang di kolam renang. or you gonna study of swimming in the pool. Kalau di kolam renang, kedalamannya terukur, tekanannya terukur, suhunya terukur, In the pool, everything has been setting up, arusnya terukur. Dan di sana Anda belajar berenang. and you in there you gonna start a study of swimming, Atau Anda Oh. langsung terjun ke laut dan belajar berenang. or you start studying in the ocean and start Risikonya Swimming. agak besar, biggest risk belajar berenang di tengah lautan. in the middle of the ocean when you study in that. Kalau Anda belajar berenang di kolam renang, If you start risikonya studying jauh in lebih a terkontrol. pool, Karena is a more safety than the itu ocean. belajar berenang, belajar memimpin, belajar menjadi bagian So that is start being a leader, dari masyarakat start being a part of people ketika saat kuliah. when in the college. Dan Anda bisa lihat nanti You will be see mereka-mereka them yang banyak memberikan kontribusi buat give a contribution for masyarakat, mereka yang bisa berpengaruh, mereka yang bisa mendorong kemajuan pushes the adalah development, orang-orang yang pada masa mudanya and the people then when they younger tidak hanya menghabiskan not waktu just
spend their di time dalam ruang in the, kelas, outs- in tapi the juga inside di classroom, luar but the ruang outside kelas. classroom too. Karena itu jadilah pegiat, And that start become a leader, jadilah anak-anak yang aktif. become who active. Saya sering mengatakan I'm usually often IP yang saying tinggi akan biggest IP. mengantarkan Anda pada panggilan wawancara. Yeah, that they will be calling you for interview work. Titik. Tapi Point. But kepemimpinan, the leaders, kemampuan komunikasi, ability, communication, analytical thinking, analytical thinking itu yang akan that mengantarkan Anda pada will masa be take you depan. to the future. Kalau dulu SD ke SMP